আচ্ছা, আমি তোমায় ডাকি রে, আমরা সবাই মিলে গাইলে সুন্দর হবে। আমরা সবাই মিলে গাইবো এটা ইনশাআল্লাহ। আপনারা আছেন আমার লাগে? শুকরিয়া। আল কোরআনে শুনেছি নাম রহিম রহমান রে, হান্নান বন্ধু আমি তোমায় ডাকি রে,
তোমারি দয়ার হস্তে সবই আছে তো শোনায় আল্লাহ তোমারি দয়ার হস্তে সবই আছে তো শোনায় তাহারো ঈমান আমান আরো শানমান আল্লাহ তাহারো ঈমান আমান আরো শানমান রে হান্নান মুন্নান বন্ধুরি আমি তোমায় ডাকি রে আমি তোমায় ডাকি রে হান্নান মুন্নান বন্ধুরি अगला दिन गाएंगे चा इंशाल्लाह सब्ज गुंबद वाले होता नहीं अपना सब्ज गुंबद वाले এটা একটা মকবুল জায়গা সব্জ গুম্বাদ वाले আপনারা লইয়া গাই পাওয়া যায় না আপনারা রসিলা হতো আল্লাহর কাছে কবুল হইতে পারে আমরা সবাই মিলে গাইবো जब वक्त न जाए दीदार अता करना इंशाल्लाह আমার এই নাশিদ জীবনে ছিলা বেশি না দুই চারটা গজলিলা পাইছি আমার কাছে মনে হয় যে মরার আগ পর্যন্ত গাইলে তৃপ্তি মিটত না এমাদ ওঠা এসব গুমাদ এত গাই কিন্তু বিশ্বাস করো বিন্দু মাত্র কোনো সময় একটা বোরিং আছে না না ওটা মন মাঝি আমাদের একটা মন মাঝি না গাইছে যে হিসাবে আজকে গাইয়ার না এসব গুমাদ सब्ज गुंबद वाले मंजूर दुआ करना जब वक्त नज़र आए दीदार अता करना जब वक्त नज़र आए नूर खुदा के आँखों में समा जाना नूर खुदा के आँखों में समा जाना याद पे बुला लेना ख्वाब में आ जाना या दर पे बुला लेना या ख्वाब में आ जाना पर्दनशीं के पर्दे मेरा करना जब वक्त नज़र आए दीदार अता करना मैं खबर अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह रोशन मेरी तुरबत को मेरा जरा करना जब वक्त न
मुजरिम हो जहाँ महशर में भरा रखना रुसवाए ज़माना कमली में छुपा लेना मुजरिम हो जहाँ महशर में भरा रखना रुसवाए ज़माना दामन में छुपा लेना मकबूल दुआ मेरी महबूब खुदा करना जब वक्त नज़र आए दीदार अता करना जब वक्त नज़र आए दीदार अता करना আশিকের রাসূল খোয়া যায় আমার লয়ে জানেন তেন তো আমরা খুব সহজে কইলেই না